बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कॉलम शामिल फारूकी के। आइए आज उनका एक कॉलम सुनते हैं, शहर क्यों ठाए ठाए करता है। ये कॉलम 31 अगस्त 1998 को शाये हुआ था। आइए सुनते हैं। बाज़ अखबारात में ये खबर शाये हुई है कि जिस दिन मुत्तहिदा कौमी महाज के वज़रा ने अपने इस्तीफ़े गवर्नर सिंध को पेश किए, उसी रात तकरीबन 11 बजे सिंध काबीना से ताल्लुक़ रखने वाले दो वज़रा समंदर के किनारे सी व्यू पर देखे गए। उनके हमरा मुसल्लह मुहाफ़िज़ भी थे। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक ये दोनों वज़रा काफ़ी उदास नज़र आ रहे थे। एक अखबार ने इस खबर की सुर्खी के लिए नासिर काज़मी का एक मक़ते का पहला मिसरा इस्तेमाल किया, दिल तो मेरा उदास है नासिर। मैंने जब ये खबर पढ़ी तो अपने दोस्त इसरार भाई से पूछा कि अखबार ने नासिर के मक़ते का दूसरा मिसरा भी क्यों नहीं लिखा। उन्होंने कहा, वो दौर गुजर गया कि जब शायर का दिल उदास होता था तो शहर साए साए करने लगता था। अब तो शायर का दिल उदास हो या चांचाल, शहर मुस्तकिल धाए धाए और ठाए ठाए करता रहता है। चुनांचे जिस दिन इस्तीफे दिए गए उसके बाद उम्मत के अगले ही शुमारे के मुताबिक मुत्तहिदा की अलहदगी के ऐलान के फौरन बाद शहर में फायरिंग का सिलसिला शुरू हो गया। क्या अजब हाल है शहर नापुरसा के बदहाल लोगों का, जिनका सूरज ठाए ठाए के साथ तुलू और धाए धाए के साथ गुरूब होता है, और फिर रात की कैफियत ऐसी होती है कि अगर किसी वक्त ठाए ठाए और धाए धाए की आवाज़ें रुकती हैं तो पूरा शहर साए साए करने लगता है। वो जो कभी दिन रात शहर के हर हिस्से में आए खाए वाली बातें थीं, अब तो वो ख्वाबो ख्याल हो गई हैं। किसी अखबार में वाज़ेह तौर पर यह नहीं बताया गया कि इन दोनों वज़रा का ताल्लुक मुस्लिम लीग से था या मुत्तहिदा से। चूंकि अभी गवर्नर साहब ने मुत्तहिदा के वज़रा के इस्तीफे फ़नी तौर पर मंजूर नहीं किए थे, लिहाजा तकनीकी तौर पर इनका शुमार उस रात 11 बजे तक वज़रा ही में होगा। मुमकिन है मुत्तहिदा के वज़रा ये सोच कर साहिल समुंदर चले गए हों कि देखें उनके इस्तीफे का रद्दअमल के तौर पर समंदर में ज्वार भाटे की कैफियत होती है या नहीं, या वो मौजे बला से दरख्वास्त करने गए हों कि हाँ, इन लोगों की भी ज़रा दो चार थपेड़े हल्के से, जो लोग अभी तक साहिल से तूफान का नज़ारा करते हैं। लेकिन ये क़यास माल फारिक वाली बात है। करीने क़यास बात यही है कि वो मुस्लिम लीग के वज़रा होंगे जिन्हें मुस्तक़बिल का खौफ सांप बनकर डस रहा होगा। इस उम्मीद के साथ साहिल पर गए होंगे कि शायद कोई भूला भटका जहाज़ इराक़ से तिर्याक लेकर आ जाए, या कुछ और नहीं तो शायद समुद्री ठंडी हवा का झोंका ही आ जाएगा और जाने उम्मीद की कोई किरण नज़र नहीं आती होगी। लेकिन उस वक्त तो उन दोनों को उदासी होना था। लेकिन ये बात समझ में नहीं आई कि कमरी महीने की 4 तारीख को चांद जल डूब गया होगा तो फिर ऐनी शाहिदीन को, जो यकीनन एक माकूल फासले पर खड़े होंगे, उन वज़रा के चेहरों से उदासी कैसे नजर आ गई। देहातों में अगर अंधेरी रात में कोई वारदात हो तो पुलिस वाले FIR या ज़िमनी में जाए वक़ू के करीब एक लालटेन टांग देते हैं ताकि अदालत ऐनी शाहिदीन की शनाख्त को सही तस्लीम कर ले। तो क्या इन वज़रा ने भी अपने चेहरों के सामने लालटेनें लटका रखी थी ताकि ऐनी शाहिद उनके चेहरे की उदासी को सही तौर पर देख लें? नहीं, बल्कि गालिबन ये हुआ होगा कि उन दोनों के वज़रा की आपस में गुफ्तगू कर रहे होंगे, उसे सुनकर ऐनी शाहिदीन ने उनके चेहरे के तासुरात का अंदाज़ा लगा लिया होगा। हो सकता है एक वज़ीर दूसरे वज़ीर से कह रहे हों, आ मेरे भाई मिलके करें आहुजारियां, तू हाय तू पुकार, मैं चिल्लाऊं हाय तू। बहरहाल साहिल समुंदर पर मटर गश्ती करने वाले वज़रा को फिलहाल नज़रअंदाज कीजिए क्योंकि अब तो उनकी शनाख्त हो नहीं सकी। आइए अब हम सिंध के मुस्लिम लीगी अमायदीन का रद्दअमल मालूम करें। पानी और बिजली के वफाकी वज़ीर मुमलिकत कैप्टन हलीम सिद्दीकी ने कहा कि MQM के वज़रा का मुस्तफ़ी होने का फैसला जमहूरी अमल में रुकावट बनेगा और उनके वोटर्स और सपोर्टर इस फैसले से खुश नहीं होंगे। अगर कप्तान साहब का ये ख्याल है कि उनके अपने सपोर्टर्स और वोटर्स इत्तेहाद की दोबारा बहाली को पसंद करेंगे, तो पंजाब के वज़ीर आला और मुस्लिम लीग के एक रहनुमा शहबाज शरीफ के इस बयान के बारे में वो लोग क्या कहेंगे, जिन्होंने कहा था कि मुत्तहिदा ने हुकूमत सिंध से अलहदगी का ऐलान करके मुस्लिम लीग पर एहसान किया है, क्योंकि हम लोग मुत्तहिदा की मुल्क दुश्मन सरगर्मियों से सख्त परेशान थे। MQM के वहशी दहशतगर्द बोरियों में बेगुनाह अफराद को कत्ल करके सड़कों पर उनकी लाशें फेंकते थे। वफाकी हुकूमत पाकिस्तान का परचम जलाने वालों को बरसरे आम फांसी दे ताकि किसी भी दहशतगर्द को दोबारा ऐसा करने की जरूरत न हो। रोजनामा उम्मत।
گویا جو کام یعنی فوجداری مقدمات چلانا اور سزائیں دینا صوبائی حکومتوں اور عدالتوں کی ذمہ داری ہے، اس کی اپیل شہباز صاحب نے وفاقی حکومت سے کی، اور وہ بھی برسر عام۔ بڑی زیادتی کی بات یہ تھی کہ ایم کیو ایم کی دہشت گردی کا علم ہونے کے باوجود اب تک مسلم لیگ نے لیاقت جتوئی کے ساتھ ان کے اتحاد پر کوئی اعتراض نہیں کیا تھا۔ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ جتوئی اور شہباز بھی بلند و بالا اور کوئی قوت شہباز کو ممولے سے اور ممولے کو شہباز سے لڑا کر برسر عام نہیں بلکہ درپردہ کوئی مزے لینا چاہتی ہو۔ سندھ کے ایک اور وزیر سلیم ضیاء صاحب فرماتے ہیں کہ سیاست میں کوئی بات حرف آخر نہیں ہوتی۔ ایم کیو ایم کے استعفے بھی وقتی طور پر بحران ضرور ہیں، لیکن معاملات ختم نہیں ہوئے۔ دونوں پارٹیوں کے اکابرین ایک دو دن میں بیٹھ کر بخیر و خوبی تمام باتیں طے کر لیں گے، اور ایم کیو ایم اور پیپلز پارٹی کے نظریات اور خیالات ہرگز نہیں ملتے ہیں۔ میں نہیں سمجھتا ہوں کہ کوئی سمجھوتا ہوگا۔ گویا ایم کیو ایم اور متحدہ کے خیالات اور نظریات آپس میں اس کے باوجود بھی ملتے ہیں۔ اور آخری بات مسلم لیگ سندھ کے رکن قومی اسمبلی اعجاز شفیع صاحب کی، جنہوں نے فرمایا کہ ایم کیو ایم کی سندھ حکومت سے علیحدگی کے باوجود سندھ میں لیاقت جتوئی کی حکومت قائم رہے گی۔ 1.5 سال تک صوبائی حکومت اور وزیر اعلیٰ ایم کیو ایم کے دباؤ میں تھے، جس کے باعث بہت سی مجبوریاں آڑے آتی تھیں۔ اب صوبائی حکومت کو فری ہینڈ کے ساتھ موقع ملنا چاہیے۔ روزنامہ جنگ۔ عجیب بات ہے کہ متحدہ والے اپنی ناکارکردگی کے جو سبب بیان کرتے ہیں، یعنی مسلم لیگ سے اتحاد، وہی سبب اپنی ناکارکردگی کا مسلم لیگ والے بھی بیان کرتے ہیں، یعنی متحدہ سے اتحاد۔ پریشانی ہے تو صرف ووٹرز اور سپورٹرز کو۔ میں نے اسرار بھائی سے پوچھا کہ ایوان میں مخالفین کی کھلی اکثریت کے باوجود وہ کون سی حکمت عملی ہوگی جس کے ذریعے مسلم لیگ اپنی حکومت قائم رکھ سکے گی۔ انہوں نے کہا کہ چونکہ سیاست میں کوئی بات حرف آخر نہیں ہوتی ہے، لہذا ہو سکتا ہے کہ وہ آئیں کی سیاست جو ہر جماعت کرتی رہتی ہے۔ قاضی صاحب بھی لغاری صاحب کو جماعت اسلامی میں آئیں کرتے رہتے ہیں، اور اب متحدہ کے استعفوں کے بعد پاکستان تحریک اتحاد کے سندھ صدر طارق شاداب ماشاءاللہ نے دعوت دی ہے کہ وہ حمید گل کی جدوجہد میں شریک ہو جائیں، یعنی آئیں۔ ہم انتظار کر رہے ہیں کہ حسین حقانی صاحب، اسلم بیگ صاحب، طاہر القاضی صاحب اور عمران خان صاحب وغیرہ وغیرہ کی جانب سے متحدہ کو آئیں کی دعوت کا پائے نازک بڑھائیے صاحب، پان حاضر ہے کھائیے صاحب۔ حالانکہ متحدہ سے آئیں کہنے کا بنیادی حق اشتیاق اظہر صاحب کو ہے۔ کالم آپ نے سنا شہر کیوں ٹھائیں کرتا ہے، یہ کالم 31 اگست 1998 کو شائع ہوا تھا، جسے تحریر کیا تھا جناب شاہ ملک فاروقی صاحب نے۔ اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔